udah nyoba tahu. Tadi ke dia tadi. Enggak tahu. Dulu saya. Hitung duit dulu sih, saya hitung ini. Cari apa juga tadi? Apa tadi apa? Salim aja Pak, apa yang ngomong? Adanya aja. Oke, masuk. Apa aja? ya. Oh, ini juga bawa apa? Desain kamar ada pokoknya. Oh, air ke. Mancing Pak. Saya mancing Pak, baru rame banget. Iya, ada. Masih kecil-kecil aja. Kenapa-napa? Saya kayak dia. Tapi banyak kedua. Wah, kan mengirim tuh ngomong sama. Gimana gimana? Enggak. Banyak sih jalan. Dulu waktu sini Lemak kan? Oh iya. Kita belajar ya. Ya Rabbi Mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر كرام به سلامي ما زلت عن جرام مقلة بدمي يا ربي
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فلن ترون بالمعاصي كسر سواتها إن الطعام يقوي الشهوتين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بهبل غير منفسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مهاهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil azim amma ba'd. Alhamdulillah yang sangat kami hormati orang tua kita Abah Hasan
Bapak Ustaz Rasmedi dan seluruh jamaah semuanya. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada malam Jumat ini kita semua bisa melangkahkan kaki untuk datang ke majelis ilmi di taklim malam Jumat yang kebetulan pada malam Jumat ini bertepatan di kediaman saya. Juga salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat serta salam tersampaikan pula kepada para istri-istri beliau, pada sanak keturunan beliau, kepada para sahabat, para sahabi, para tabi'in, para tabi'in, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita berharap tetap harus bisa istiqamah dalam menegakkan beliau, berdoa semoga diakui sebagai beliau, dan tentunya mengharapkan kepada para sahabat di amin. Para jamaah di malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sebelum kita mulai ada beberapa maklumat yang kami sampaikan. Bahwasanya pada malam kemarin di penghujung acara setelah sebagian telah bubar dan sebagian besar juga masih ada berkumpul, jadi kita membicarakan tentang kepengurusan. Alhamdulillah, jadi kita sama-sama sepakati sistem kepengurusannya seperti yang saya kirimkan di WA pada hari kemarin. Mudah-mudahan para pengurus bisa istiqomah, bisa memakbulkan untuk melakukan taklim ini. Baik, dan untuk pada malam hari ini saya juga berniat untuk mengirimkan doa untuk almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita semua. Yang pertama Bapak Haji Sabit Hasan, Ibu Hajah Rasul bin Sadin, Haji Darsa bin Damin, Haji Aswati Konong bin Haji Soleh, Haji Kamsah bin Sidin, Haji Sugama bin Haji Darsa, Haji Ruqayyah bin Haji Sabin, Haji Muhammad bin Entong, Haji Rodiyah binti Haji Ilyas, Haji Muhammad Isa bin Mesir, Haji Salma binti Haji Muhammad bin Hidayatullah bin Haji Ahmadul Haji. Mari kita sama-sama doakan bersama untuk para almarhum dan almarhumah dari seluruh jamaah yang hadir pada malam ini. Semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah SWT menerima semua amal ibadahnya, dan mudah-mudahan ditempatkan di sisi yang mulia insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin amin. Baik, untuk malam ini karena ada rencana kita akan membicarakan masalah ziarah, jadi kita lebih awal dan mari kita mulai saja. Jadi untuk malam Jumat kali ini insya Allah dibuka tawasul oleh orang tua kita, Abah, kemudian pembacaan Yasin oleh Ustaz dan Bapak Tajudin, kemudian tahlil Bapak Nur Ali, ya, kemudian doa oleh Abah ya, dan taklim diisi oleh Abah orang tua kita. Bapak akan mengisi taklim kita di malam hari ini karena Pak Ustadz Muhyiddin berhalangan hadir, ada acara di Kebonjeruk. Iya, ada acara di Kebonjeruk, jadi malam hari ini tidak bisa hadir. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan kepada orang tua kita. Abah, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bina wa syabina wa maulana wa qurrajina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa kiram. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لما نزل خلق الراشدين سنة النبي بكر عمر وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لله كما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى الجنة والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمتوكلين وجميع المجاهدين في سبيل الملائكة المكرمة وانتم على سيدنا وشيخ سيدنا عبد القادر قدس العزيز شيخ لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في البر والبحر بمشارق الأرض والمغارب ببرها خصوصا الرجال سامين بالكسر صلى بها هذا رسول بنت سنين صلى بها رسول بن نبيل صلى بها هذا سورتي قرن بنت حجر صلى بها هذا بنت سمين صلى بها يوسف كما بن حجر صلى بها صلى بهدي محمد صلى بهدي محمد صلى بها هذا صلى بهدي محمد صلى محمد نور هداية الله بن هدي أمل سبري بأن الله يقول لهم يؤمن بالجنة ينفعون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل إبراهيم وهم غافلون لقد حق القول على أبصارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مقمحون أيديهم شدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما ينذرون من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بشرس فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر
الله لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يهديهم إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى الرجوع القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإلهي لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا يطعمون لو يشاء الله أطعمه
لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور خالدون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم آمن رسول بما أنزل
ورسله وقالوا سمعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا والذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي أخرج قلمه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhum sahabatul rasulillah ajma'in. Amin ya Allah, amin. Rahim alhamdulillah syakirin. Amlana min amni wa fina wa kafi majina. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim al-azim sultani. Amin ya Allah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. آمين يا الله آمين يا الله. ونوجه وجنا بالخيرات الحياة والنعمة. آمين يا الله. ونوجه لما بكر والخاتم المستقيم. كما الله وعلى آمين يا الله. اللهم اجعل رشدنا وقرنا من القرآن العظيم ومعنا يا الله. في هذا المجري هدية منا واحدة ورحمة من مواهبتك النازلة وقرنا حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين. آمين يا الله. فإذا رأيت من سمعت طريقا سبب ذلك من إلهي كما نرى الرجاء والذنب إليه. اللهم تجاب من النار. آمين يا الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه. اللهم اغفر لها وارحمها. آمين يا الله. اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم اغفر لهن. اللهم
اللهم الرحمة والمغفرة على القبر على القبور من المسلمين والمؤمنين والمدرسة والناريهان من كسل آمين آمين يا الله آمين يا الله آمين آمين يا هذا خمسة من دين آمين يا الله آمين آمين يا الله هذا بكرة من جهل سميع آمين يا الله آمين آمين يا هذا رجع من هجير آمين يا هدي محمد آمين مسير آمين يا الله هذا سلام آمين هدي محمد آمين يا نور إلى طلب هدي أحمد سلام آمين يا الله آمين الآباء والأمهات آمين يا جنة المطمئنة آمين يا رب راضية مرضية آمين يا الله آمين يا الله آمين آمين قبورهن حفرة من آمين يا الله ربنا اغفر لنا وارحمنا بالإيمان ولا تجعل آمين الذين آمنوا ربنا آمين يا الله وليس علينا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفنا يا كريم وفنا يا كريم وفنا يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط رزق لمن يشاء وابسط علينا رزقا حلالا طيبا واسعا من كل زحة من خزائن غيبك بغير إهمال فضلك وكرامك بغير حساب لقضاء الديون ولسبيلك ولزيارة حرمك وحرم رسولك صلى الله عليه وسلم يا رزاق يا كريم إنك أنت الوهاب دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين والسلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yang dulu nih, yang belakang depan. Ini maaf nggak boleh.
Ayo bareng aja. Berpiring satu ya. Berpiring sama ya. Berpiring satu orang. Berpiring orang. Pengen berdua aja. Hah? Jangan. Ya, sekali. Masing-masing dua. Lah, dong. Dua. Satu. Satu ya. Masih ada lagi, masih kurang. Deji nggak usah habis makan, Deji nggak usah kasih Deji. Ya. Sekolah ya, Pak. Sekolah ya. Ini belum ini. Yang belum dikasih. Yang belum dikasih. Yang belum dikasih. Masih ada lagi? Masih itu ya. Salah satu ya. Kuning. Coba. Berapa lagi? Lagi 4 nya. Itu yang diberi masih ada lagi. Oh iya. Masih kurang apa bi? Oh yang putih. Untuk apa yang kurang dua? Berapa? Itu yang di piring kurang. Dua piring kurang. Oh ya, Udah ya? Ah, ya cukup bisa. Ayo. Ayo. Kering. Bang. Jadi lagi nih tiga. Ada. Lagi satu lagi kurang. Lagi Pak Haji. Udah. Ada cukup. Enggak usah lu makan katanya. Yang baca. Ganjil. Oh jadi begini. Terus Banyak. Kopi. Guys, ngeluarin tisu. Tisu ada tisu di belakang depan. Sore ini nggak apa-apa bagi aja. Ini yang bakal saya nanyain. lagi kan satu ini. Satu tisu satu orang satu. Ya. Berapa? Di rumah pada 10 besok. Besok. Emang nggak ada? 10 doang. Ada aja itu. Enggak yang nyata saya aja. Itu banyak. Banyak. Kalau nggak ada punya. Nyata saya Oh, tahu. mana lupa ya. Dari 10 sampai 11 Pak.
banyak banget ini. Nggak usah banyak, aduh, nggak daripada ribut kan. Ini belum ribut pahit. Bener pahit. Oh, dia kagak enak saya. Ada ribut kan. Pak. Pak aja ngerti tren. Kalau dia kagak enak kalau. Mereka jangan lupa. Silakan dinikmati dengan yang tersedia secara kita lihat. Laporan. Siapa aja buat ini tuh duitnya. Man, tahu kamu laporan nih. Laporan. Ini tuh duit. Belajar dulu. Belajar dulu. Tahu sebulan. Iya. Lalu saya tadi aja lu banyak. Di sini kita ambil dulu ya, nanti sama di sini. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa azid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على ذيل عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والهرم وتجمعني بلسان الكدم فمنع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتزينا ورفعة ومامة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati wabil khusus Ketua Majelis Taklim yaitu Haji Sudarja, yang kami hormati Haji Sudarji, yang saya hormati yaitu Ustaz Rasmedi, yang saya hormati Bapak Ustaz Ali, yang saya hormati semuanya para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, yang paling utama, mari kita sama-sama minta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberikan anugerah kepada kita, terutama anugerah nikmat Islam, sehat jasmani serta rohani, dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita sama-sama telah dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi tiap-tiap malam Jumat. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kebetulan di rumahnya Bapak Haji Sudarji. Mudah-mudahan mari kita doakan doanya, mudah-mudahan keluarga Bapak Haji Sudarji diberikan kesehatan, diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga apa yang dimaksud dikabul oleh Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Hadirin para jamaah, pada malam hari ini saya awalnya baru ya, ini cuma nyaringin aja ini ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya tidak akan menerangkan masalah fikih karena ada Ustaz Muhyiddin ya, nanti mentok sama-sama mentok, cuman mungkin saya akan meluruskan aja yang kurang-kurang. Insya Allah mungkin Ustaz Muhyiddin kebetulan dia nggak diajarin, insya Allah saya akan meluruskan intinya. Sebab thalabul ilmi luar biasa ya, kita langkahnya yang manin takwa kata Nabi ya ta'ala bughfirallahu dzunubahu, manin takwa siapa orang melangkahkan kaki bughfirallahu, maka Allah akan mengampuni kepada dosa orang itu. Karena melangkahkan kaki aja, makanya ngaji mah nggak ada rugi, untung aja yang ada ya, ngedengerin untung, duduk aja untung kita. Itu masalah ngaji mah untung aja ya, nggak ada ruginya. Jadi saya mah ini menerangkan kisah artinya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ada 25 Nabi, mungkin kita semua tahu ya, kita ada 25 Rasul yang mendapat pangkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang dikasih muji atau sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW yaitu syafaat ya, ada lagi. Cuman Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi kita ini memberikan contoh kepada kita luar biasa masalah akhlakul karimah, akhlaknya luar biasa ya, itu Nabi kita Muhammad SAW. Pada suatu hari Nabi Muhammad ini dakwah, pulang dakwah Nabi kita Muhammad SAW malam pulang, istrinya Siti Khadijah udah siap ya makanan untuk makan Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum kata Muhammad, waalaikumsalam, udah disiapin itu makan. Begitu hati Nabi kita Muhammad SAW makan, sayurnya dingin, mungkin lupa nggak digarmin oleh istri Siti Khadijah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW karena akhlaknya luar biasa mulia, itu nggak mau nyakitin istri. Itu nyontohin Nabi kita Muhammad SAW. Coba meninggal nih, kata Nabi, tumben nih pengen makan yang asin-asin, tumben gitu. Tapi Siti Khadijah udah pasti jangan-jangan nih nggak digarumin nih, kata Siti Khadijah. Tumben nih, udah tumben nih. Tapi sudah buru-buru ke dapur, dicobain sama dia asisten itu bener dingin. Dia gemeteran, takut sama Nabi kita Muhammad SAW.
Begitu udah makan, alhamdulillahirobbilalamin, kata Nabi. Begitu ada situ saja nyamperin. Yang mohon dimaafin saya ini sebetulnya memang lupa ada garmin. Kata Nabi kita, aku kan gak nyalahin kau kan. Pengen makannya nasi. Tapi kalau kita mungkin kira-kira ini mah, kalau dingin gitu, dimakannya dingin. Waduh, bagaimana lu gak ada garmin? Ini boleh kita mah. Tapi Nabi luar biasa kasih contoh hadiah kepada kita. Dia nggak mau nyakitin istri apalagi orang lain. Itu contoh. Yang kedua, habis lama pulang, dakwah lagi Nabi kita Muhammad SAW pulang ke rumah. Begitu pulang, assalamualaikum kata Nabi, assalamualaikum sampai 3 kali. Istrinya mungkin karena tidur, nggak kedengeran. Doa Nabi, ya Allah ya Rabb, saya terima kasih ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Allah aku terima kasih luar biasa, istri aku saking nikmatnya dikasih nikmat sampai assalamualaikum gak kedengeran. Kata Nabi berdoa, kalau kita assalamualaikum 3 kali kira-kira ya Allah, itu dasar budak dasar budak katanya mau sampai sama mana kedengaran udah 3 kali. Tapi Nabi nyontohin, Nabi Muhammad SAW saking kedengaran 3 kali ini di depan pakai ini jubahnya ngampar tidur. Sini saja bangun, begitu bangun mendusin mana pulang begitu dibuka nangis itu situ saja minta maaf ya Muhammad, mohon maaf aku ya Muhammad nggak kedengaran, aku nggak nyalahin engkau kata Nabi Muhammad, karena engkau mesti syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kenikmatan sampai 3 kali nggak kedengaran. Saat nikmatnya harusnya engkau minta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita 3 kali salam kayak ada yang ada gede mah bisa ditanya untuk itu. Dasar obatnya. Tapi Nabi Muhammad luar biasa ngasih contohnya. Terus nih, terus ya daripada kita ini. Jadi ada hadis kita mata naming putah iman usaha sunnah tabawi. Jadi turun Adam bakal mati semuanya kecuali 3 perkara ya. Pertama yang punya ilmu ya diajarin. Nih Ustaz Rasmin ini alhamdulillah ya sama banyak nih gurunya itu ilmu, insya Allah yang mau panggil ikutin semuanya putus hanya 3 perkara: ilmu, sedekah, anak yang soleh atau solehah. Jadi ada seorang ulama dia pesantren sampai 45 tahun ilmunya udah pasagi. Dia ingat itu ada yang soleh. Ini bapak mamanya, ya Ahmad, kamu umur udah 45 tahun mau 46. Aku udah pengen cari calon istri. Ya Ahmad, gimana nyari calon istri yang solehah, pengen punya anak yang soleh. Udah jadi yang mama ya kalau kita mah sama Mas Andin itu bilang, anak-anak aku mau keluar dulu ya, mau cari calon istri yang solehah, punya anak yang soleh. Saya serahkan kepada santrinya yang paling tinggi gitu ilmunya. Berapa tahun Kiai? Ya kira-kira masa 2 tahun lah kan. Jarang dia turun gunung, naik gunung terus, jangan sampai ke sawah, turun ke sawah. Pas di tengah sawah di kebun, saking laparnya dia tuh apa? Perutnya makannya cuma selawat aja, nggak perut cuma selawat aja. Muat itu perutnya kalau makan 2. Kebetulan itu ada jamu anyu gede. Ada jamu anyu, begitu anyut itu saking laparnya diambil dimakan sebelah. Begitu udah dimakan sebelah, ingat ya Allah,
aku mau cari istri yang soleh, mau punya turunan yang soleha. Ini jamu udah dimakan sebelah kena perut, tinggal sebelah lagi. Mau diikhlasin, mau minta diikhlasin, ini sebelah jamu yang udah dimakan. Dicari terus sampai kali, ada punya tuh jamu peluru. Itu kebunnya lembang. Nanya ini ada tukang kebun. Assalamualaikum bang, ini punya siapa hanya kebun? Dia bilang apa? Punya Pak Haji. Pak Haji orang kaya. Dia punya anak satu-satunya anak perempuan. Cakep buat ceritanya. Cakep luar biasa. Cuma nggak kemana-mana, kamar aja. Itu bawa sama sebelah. Datang ringkasnya, sampailah ke rumah Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada apa? Nah, dari mana? Begini sih Pak Haji, saya tuh terang aja nih, mau cari calon istri yang soleha, pengen punya turunan yang soleh. Cuman aku terus terang punya dosa apa? Tadi katanya nunggu jamu sebelah dimakan, gitu. Ini saya maksud datang tadi, ini jamu yang sebelah pengen diikhlasin, jamu yang sebelah. Kata Pak Haji, waduh, nggak gampang begitu aja. Dia bilang, ada syaratnya. Insya Allah, aku ikhlasin. Syaratnya apa Pak Haji? Syaratnya kamu harus kerja tanpa gaji 1 tahun. Ini kira-kira kita suruh kerja cuma jamu sebelah 1 tahun suruh kerja, nggak digaji lagi. Udah dapat 1 tahun, ditagih. Assalamualaikum Pak Haji, saya udah dihitung udah setahun. Ada lagi dia bilang, syaratnya 1 lagi, suruh puasa 1 tahun. Dia udah berat amat, ya Allah, ujian pengen punya istri yang solehah, punya turunan soleh. Dia terus pengen diikhlasin, mesti puasa lagi setahun. Kepalang lah, daripada nggak diikhlasin, puasa lagi setahun. Udah setahun, ditagih lagi. Baju udah dihitung setahun nih. Ada 1 lagi itu. Apa? Kamu harus nikahin putri saya. Cuman dia tuh matanya buta, kakinya lumpuh, nggak bisa ngomong. Jadi kupingnya budak. Ya bikin. Ya Allah, ini paling berat nih. Bagaimana nih? Udah deh, kepalang. Nggak apa-apa, Pak Haji lah. Saya yang penting ikhlasin nih. Entah katanya kalau udah nikah berarti ikhlasin. Udah nikah, ceritanya si putihnya di kamar aja. Si putihnya juga tahu nih orang nih, dia memang nyarinya, si anaknya juga nyari yang begitu sebetulnya mah. Cuman karena di kamar aja dia nyari yang begitu, pengen buat jodoh. Yang ngalaman udah banyak dia, tapi nggak mau dia nolak. Tapi itu yang kuli yang puasa mau dia tuh. Ringkas saja, ketika setelah nikah kata bapaknya bertuakan, ini kapan naik? Ya, assalamualaikum. Namanya Kiai ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia. Tadi katanya nggak bisa ngomong, kupingnya buka, kakinya lumpuh. Matanya kali dah, tapi enak sih. Disahur di Waalaikumsalam. Balik lagi sama mertuanya. Assalamualaikum Bapak. Basahin kamar ini. Enggak katanya. Basahin itu. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka nih. Begitu dibuka dia bocor sinarnya saking cakepnya tuh anaknya. Suruh dia bilang. Matanya melihat. Dilihat kakinya ke bawah, sehat. Diajak ngomong, balik lagi deh. Bapak, assalamualaikum bapaknya, sama putranya sama bapak. Salah tuh kata bapak, nggak bisa melihat dan dengar, kakinya lumpuh. Ini disolokah dia bilang. Sebetulnya begini, betulnya anak bapak ini. Dia udah pernah macam-macam aja, kakinya lumpuh, nggak sembarangan jalan,
Terus apa rezekinya bukan masalah artinya sebenarnya gitu. Bahagia itu. Ini juga Allah. Untung menyalakan kalau ini. Kalau enggak kan silakan gimana? Itu baru dikabulin tuh apa-apanya. Pak, ini kan saya udah ini ya dikabul. Nah, sekalian kan Bapak ngomong karena kekayaan Bapak ini banyak, kakak begitu. Anak adu-adunya kayak maka semuanya akan dimakan orang kedua. Jadi itu kayak ini alhamdulillah karena berkahnya sholawat, berkahnya sobat luar biasa. Kalau kita mah kayaknya ditanya suruh kawin anaknya yang lumpuh kawin kayaknya bikin 2 kali kayaknya. Itu contoh buat kita, lebih ada tinggi ilmunya, lebih tinggi ada ujiannya. Jadi ujiannya luar biasa sama orang yang banyak ilmu, kamu dah ya, makanya lebih banyak godaannya. Maka mudah-mudahan kita ini sebagai contoh seperti mudah-mudahan jadi pengen punya anak soleh, mudah-mudahan ya, mudah terutama dari makanan yang itu dia bilang itu aja udah dianggap. Padahal kalau kita menemu namanya jadi kali, tapi dianggap dia ini adalah jangan gitu. Itu pernah sekolah doang. Wah, kita mau kayaknya meninggalkan aja dulu, jangan makan ini juga. Kayaknya diambil, apalagi udah hanyut begitu. Ya, ini contoh yang mulia. Ya, itu aja dulu ya, kebanyakan. Ntar masih ada ya, kita ntar merangkai masalah yang kurang pas yang tiap hari dipakai ibadah kita mungkin ada kekurangan, ada kelebihan ya mungkin karena biar gimana juga kita semua harapan kita pengen diterima amal ibadah kita pengen diterima, syaratnya harus memenuhi syarat. Jadi syaratnya ya harus benar-benar lah syaratnya ya. Kalau kita udah syaratnya mah ya benar-benar tidak selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi memang ilmunya harus benar-benar ya sesuai dengan ilmu kita diri. Itu barangkali ada kekurangan kita nanti Allah akan menjelaskan hal-hal yang saya juga ngaji dari dulu ya, dari dulu apa dari dulu disampaikan lagi kepada yang mudah-mudahan ya, karena semua harapan kita pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup bakal mati. Setelah mati pasti semua kalau orang menuju surga atau neraka mati dulu, makanya kita pasti mati semua kita. Awal pertama kuburan mas, masya Allah ya, lihat aja kalau dikubur masya Allah ya, walaupun banyak tetangganya nggak bisa diajak ngomong, sendiri aja itu aja banyak juga ya. Itu aja kurangnya barangkali ini awal aja dulu ya, barangkali ada kekurangan barangkali maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak materi yang disampaikan oleh orang tua kita dan tentunya sangat-sangat berguna untuk kita, tentunya untuk lebih meningkatkan akhlakul karimah kita. Dan dari tadi itu ya Bapak, segi keikhlasan, kebersihan dari makanan itu luar biasa. Baik, alhamdulillah. Untuk pengumuman berikutnya mengenai santunan yatim dan fakir miskin pada malam hari ini berjumlah Rp160.000, sehingga total hingga pada malam ini berjumlah Rp1.444.000. Alhamdulillah, kita bacakan Al-Fatihah. Semoga kita meningkatkan rasa keikhlasan kita dalam menyisihkan rezeki kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Alhamdulillah. Untuk putaran berikutnya di malam Jumat depan di tanggal berapa ya? 31 masih Juli berarti ya? Masih tanggal 31 Juli, bulan Juli. Bertempat di Bapak Eko. Siap. Alhamdulillah siap ya. Siap. Oke. Siap. Oke. Enggak jawab ya. Iya, ini sekitaran sini dulu deh. Nah, baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan pada malam hari ini juga akan ada sedikit pembahasan mengenai, karena ada bisik-bisik ziarah gitu ya. Makanya kita dari sekarang mungkin dari awal-awal gitu ya kita bicarakan, sehingga mudah-mudahan nanti hari-hari itu bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk masalah ziarah seperti biasa kita serahkan kepada Bapak Oman. Dan depannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama kita selesaikan pembacaan Yasin pada malam hari ini, dilanjutkan dengan tahlil dan doa, serta juga tadi ada kajian ilmu yang banyak manfaatnya yang telah disampaikan dan diuraikan oleh orang tua kita, guru kita, Bapak Ustadz Nur Hasan. Semoga apa yang disampaikan bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah semua, seperti minggu lalu di tempatnya Bapak Ustadz Rasmedi, bahwasanya kita sudah ada kisi-kisi nih, ada bisik-bisik kalau menurut Pak Haji Dede tadi, bahwasanya taklim kita insya Allah akan melanjutkan ziarah rohani kita, yaitu ke makam Wali Songo. Sisanya kita masih ada 5 yang semua lokasinya itu ada di wilayah Jawa Timur, yang mana makam Wali Songo ini ada 5. Satu, pertama Sunan Ampel, kedua Sunan Bonang, ketiga Sunan Giri, keempat Sunan Derajat, dan yang kelima Sunan Gresik. Ya, jadi kita ada 5 tempat atau destinasi ziarah yang mana telah saya coba untuk cari tahu rincian atau estimasi bayangan harganya nih, terutama untuk bisnya juga, bahwasanya bis yang nantinya kita akan gunakan yaitu dari PO Bus Subur Jaya, yang mana supirnya masih Kiki, saudara Kiki untuk supirnya. Kemungkinan karena jaraknya jauh, Bang Kiki itu bawa 1 supir cadangan buat membackupnya dia. Nah, estimasinya sebagai berikut. Yang pertama, untuk bis seat atau bangkunya 22 itu bisa dari seat 40, 44, 46 dan maksimal 48. Itu fleksibel, bisa diatur untuk seatnya. Jadi mulai seat 22 itu dari ukuran dari banyaknya 40, kemudian 44, 46 dan maksimal itu 48 untuk seat 22. Satu harinya sewa bis itu kalau kita ke Jawa Timur kurang lebih anggarannya dikenakan biaya 6 juta rupiah untuk 1 hari sewa bus. Kalau kita pakai estimasi 3 hari ke sana, berarti itu 18 juta untuk bisnya. Kemudian untuk biaya tol pulang pergi Jakarta Jawa Timur Jakarta itu kurang lebih 2.500.000 untuk kurang lebihnya, karena nanti kan kita banyak keluar masuk tol. Kalau kita istirahat atau kita ke rumah makan, biasanya kan kita keluar dulu singgah ya oleh-oleh. Kemudian untuk parkir dan Pak Ogah ini kita estimasi aja 1.500.000. Kemudian untuk penginapan
2 malam, penginapan 2 malam, per malamnya itu dikenakan 1.500.000. Kalau kali 2 hari itu atau 2 malam berarti kan 3 juta. Kemudian untuk fee supir, nah ini kita masih diskusi aja. Untuk fee supir untuk 2 orang itu kita berikan tipsnya itu 2 juta rupiah atau masing-masing supir itu 1 juta rupiah. Karena mengingat jarak tempuhnya itu juga cukup jauh dan perjalanannya 3 hari. Kemudian untuk biaya masuk ke makam, ini kita bikin estimasi satu makam untuk tempat dan sodakonya 200.000 rupiah. Apabila kita ke 5 makam berarti 1 juta rupiah. Kemudian untuk biaya snack yang kita akan gunakan di dalam bis, snack ini rinciannya kayak seperti yang terdahulu, ada roti, ada kue-kue ringan, kue-kue kacang, ditambah kopi, ditambah teh dan air mineral. Kurang lebih aja ini kita anggarkan, ini masih kasar ya, masih hitungan kasar, yaitu 2 juta rupiah. Kemudian untuk biaya makan 25.000 rupiah kali 6 kali makan selama 2 hari itu, 6 kali makan. Nah, apabila jumlah peserta misalkan 40, berarti totalnya adalah 6 juta. Kemudian biaya P3K atau obat-obatan, ini kita juga bikin anggarannya kurang lebih 500.000 rupiah. Kemudian ada biaya tak terduga. Biaya tak terduga di sini kita buat backup, buat jaga-jaga, itu sebesar kita anggarkan 3 juta rupiah. Nah, total estimasi semua itu 39.500.000 rupiah. Apabila biaya ziarah kita kenakan untuk misalkan yang ikut itu ada 40 peserta, maka satu peserta atau satu orang dikenakan biaya sebesar 987.500 rupiah atau kita bulatkan 1 juta rupiah. Nah, untuk satu orang dikenakan, ini baru estimasi ya, ini baru estimasi 1 juta rupiah untuk kita perjalanan ziarah rohani kita ke wilayah Jawa Timur, khususnya kita ke makam Wali Songo yang ada di Jawa Timur. Dan untuk waktunya minggu lalu kita sudah ada bayangan, yaitu kita berangkat di tanggal 29 Mei sampai dengan 31 Mei 2026, tepatnya 2 hari setelah Idul Adha. Jadi kita berangkatnya 29 Mei itu adalah hari Jumat dini hari, tapi kita untuk menghemat waktu dan efisiensi, kita berangkatnya di malam Jumat atau Jumat dini hari, tepatnya jam 1 malam atau jam 1 pagi kita sudah berangkat di tanggal 29 Mei. Karena supaya kita lebih menghemat waktu, kita berangkat dini hari supaya kita juga bisa dapat subuhnya juga bisa Uber. Nanti perjalanan estimasi kurang lebih 12 jam. Kalau kita berangkat jam 1 dini hari, kemungkinan kita nyampe di Jawa Timur itu kan karena kita kepotong buat sholat Jumat juga ya, ba'da asar kita sampai di Jawa Timur. Ba'da asar kita sampai di Jawa Timur. Nah, untuk ba'da asar itu, setelah ba'da asar, kalau menurut pembicaraan saya tadi dengan supir, yaitu dengan Bang Kiki, kita bisa ziarah ke 2 makam di hari Jumat itu. Jadi di hari Jumat itu kita bisa maksimalkan langsung ziarah ke 2 makam yang jaraknya memang sangat berdekatan antara makam wali yang satu dengan makam wali yang kedua. Kemudian kita dilanjutkan dengan istirahat atau menginap di tempat yang tidak jauh dari makam. Baru hari Sabtunya kita maksimalkan nih Pak, kita maksimalkan ziarah ke 3 makam selanjutnya, dan malam kita lanjut menginap. Baru hari
Minggu pagi kita persiapan untuk pulang ke Jakarta, karena Minggu pagi kita paling tidak start itu kita balik dari Jawa Timur ke Jakarta jam 9 pagi. Jam 9 pagi, bisa juga lebih awal jam 8. Kalau lebih enaknya memang jam 8, cuma kita ketahui bahwasanya kita ini ya jam-jam karet gitu kan, jam-jam karet yang mana kita udah tentukan jam 7 biasa molor 1 jam. Nah itu maksimal banget kita jam 9 berangkat. Insya Allah estimasinya 12 jam, berarti kalau sampai di Jakarta itu kurang lebih kita jam 9 atau jam 10 malam. Maksimal itu menurut Bang Kiki adalah jam 11 kalau kita agak santai. Itu Pak. Jadi ini yang saya buat estimasi ini hanyalah baru hitungan kasar Pak. Hanya baru hitungan kasar. Nanti kita akan urung rembuk juga bersama apa aja sekiranya yang perlu kita persiapkan, terutama untuk biaya snack, untuk biaya obat-obatan. Karena ini terus terang aja kita jaraknya ya udah mulai agak jauh nih Pak nih, jaraknya udah mulai agak jauh. Nanti persiapannya apa aja yang kita perlu bawa dan kita siapkan. Semoga niat kita untuk ziarah ke makam Wali Songo Allah berikan kemudahan Pak. Yang dan rezekinya juga ada Pak, ketemu mudah-mudahan kan gitu. Maka dari itu saya juga mohon kepada para jamaah semua, bapak-bapak semua agar lebih giat lagi untuk mengisi buku kuningnya Pak gitu kan. Karena ini masih ada durasi kurang lebih 8 sampai 9 bulan ke depan Pak. Kita berangkatnya di bulan Mei, ini aja udah mau masuk bulan Agustus. Jadi kita kurang lebih persiapan masih ada 8 atau 9 bulan ke depan Pak. Jadi ya tolong, jadi gambarannya kurang lebih tidak jauh dari ini Pak. Jadi untuk biaya per orang itu dikenakan 1 jutaan Pak, 1 juta mudah-mudahan. Itu kalau hitungan 40 peserta. Semoga ya yang ikut itu lebih dari 40 peserta. Misalkan 45 ya, hitungannya bisa lebih murah lagi Pak. Gitu. Semakin banyak berarti semakin agak murah. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo Pak silakan kita diskusi aja malam hari ini biar sama-sama enak. Gimana? Sepertinya malam ini nggak perlu diskusi dulu ya. Ini sebagai wacana aja, terus sebagai informasi untuk kita semua. Waktu kita masih panjang, nanti kita bicarakan lagi lebih detail lagi. Baik, saya rasa tadi yang dijelaskan sangat jelas ya, udah lengkap sekali. Baik. Demikian para jamaah sekalian. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Oman yang telah merancang. Itu bukan hal yang mudah ya, merancang seperti tadi itu bukan hal yang mudah. Itu perlu keahlian khusus itu ya, perlu keahlian dan kebiasaan dan memang sudah tukangnya lah misalnya ya, untuk merancang seperti itu. Jadi kita harus hargai dan mudah-mudahan kita bisa support, kita bisa mulai nabung. Masih ada 9 bulan, ya setidaknya 100.000 sebulan kita simpan sehingga pada hari hanya bisa terkumpul 1 juta, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang barokah untuk kita sama-sama berziarah. Baik, demikian lebih kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup taklim pada malam hari ini dengan sama-sama ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cảnh
Makanan yang di piring silakan dimasukin ke plastik. Ya, dicek lagi yang belum. Masukin piringnya sekalian ya. Nih. Ada. Berat, semua yang ada gitu. Nah, buat orang yang gitu. Mungkin piring kan. Piringnya itu enggak ada kok. Ada. Udah di sana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak, belakangan. Oke, Jim minta kopi banyak-banyak kan dulu dong. Ini saya. Wah, makasih. Tas mulu belum. Curiga aja. Jangan Re. Oh, aduh. Itu masuknya. Itu masuknya. Kasih. Tak boleh pada udah. Masuk mana? Malah ada beberapa belum lunas. Wah, Kalau yang lunas saya nggak pikir yang belum lunas. Banyak lah yang maksudnya yang Banyak gitu masa kalau malu banyak gitu aja. Itu masih gimana? Iya banyak gitu aja. Iya. Insyaallah Pak mudah-mudahan Pribadi ini iya. Ya nggak usah. Terus gua belakangan aja. ada terus ngomong. Oh, posisi. Berhasil keluar apa tuh ya? Kalau sendiri mah capek. Grogi. Siap. Itu nggak berikut. Itu udah kan tiknya itu 2 juta, orang sejuta udah. Iya maksudnya Udah orang. 3 orang itu kan Ya udah begitu udah itu. Iya, Oh, udah gitu. include. Mungkin kata itu tadi bilang kan satu kalau dia Belanja cuma bawa 2 orang doang. kita kasih tanya nggak kasih. Enggak, emang udah 2 itu aja. Ganti-gantian. Aneh. Iya. Ya mas Kiki orangnya nggak pernah bawa banyak aja mas. Karena kalau